एक दिन हथौड़ी ने कहा चाबी से। सुनिएगा बड़ा गौर से, खूब आसान हिंदी में सुनिएगा। हथौड़ी ने कहा चाबी से, छोटी चाबी। चाबी ने कहा हथौड़ी से, हम तुम बने हैं लोहे से। तुम खोलती हो आसानी से, मैं खोलता हूं परेशानी से। वजह क्या है? सुभान अल्लाह। सबाई बुझते पारले। হাতুড় চাবিকে প্রশ্ন করেছে, রে চাবি তোর তো সামান্য 22 গ্রাম 15 গ্রাম ওজন, আমি 2.5 কেজি 3 কেজি ওজনের একটা হাতুড়ি, আমি তালাকে সম খুলতে পারি না, যদি খুলি তবুও প্যাঁচা হয়ে ভেঙে যায়। ওরে চাবি, তোর ভিতরে কি গুণ আছে রে, তুই চট করে যাস, কেমন করে চট করে আসানির সঙ্গে খুলে দিস। আজ ওই চাবিটি বেঁচে আছে আর হাতুড় গালা চলে গেছে।